ниҳоят тӯҳфаи беҳтарини имрӯза фестивал, яъне кафгири тиллоӣ, ғолиби дар бахши оши палои беҳтарин сазовори ана ҳамин кафгири тиллоӣ мегарданд шаҳри Қурғонтепа. муборак бошад. марҳабо. муборак бошад. табрик мекунем. در آزمون ولایتی شهری اشتراک نموده جای اول رو گرفتم. من امروز در آزمون جمهوری اشتراک نموده جای اول رو گرفتم. من از این خرسندم. رحمت به همه اشتراک کنندگان فستیوال.